अरे पूरा मोहु ने ओ कौन देखा रे पाटू लाला गड़ी जाई दे समस्त टिके चखे नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ गोटे नुआ शानदार जबरदस्त वीडियो रे आपण मानकू वेलकम तो फाइनली आज वीडियोटा आरंभ होची कोडू किचन लु होची माने गोटे खिया पे हबो जानि परथुए कोन कोन हम पुआ आनीची गरम गरम बरा पियाजी तरकारी ए ओडेबो एका ओडे दम बो खाइला ना खाओ 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 लेट कहीं करछो देखिया बरा टी खाइबा मोटा मु खा देबो मते खय दबो मूवी खा देबो हम बाकी रहनी क्या आनि दिले माला विश्वास करिए तरकारी टेस्ट लगुच अन्ना बे पी देले बड़ा टेस्ट लाग तरकारी खास करी बाबा ये चिकन काय रे आ माँ पुआ पड़ जाइछंती चिकन खेल कौन करियो ओके बस मसला आगे हल्दी गुंड आगे हल्दी गुंड पड़ला लंका गुंड के दबा सेठी काइना पुनी कसला बड़ पकेबा हां आ के लूण अल्प देबा सेठी सब एक हमर पड़ियाला तापर हम टिके गोळेटी आधा घंटा समय रखि देबा चिकन चिकन रेडी हेगला ये टिके टाइम लागबा हमें तापर टिके मसला रेडी करबा कौन सेटा चगली बाताबी कोठु आसिला जो ना परेखले जाइतले हम पुआ आनी के आसी तो देखंतु केते बड़ बाता बिदा खाइजी कोमल वाले लागे एबे छोड़ा जीवा आ एबे खिया जीवा देखो कोला टेस्ट मोर के तो बड़ अछि ए रोम खोल दो रोम ए छड़ी गला बताबो थाबो आखिर पड़ियो एबे आकू बढ़िया करी खोलिबा आ एपटे बाटिले शिଳରେ बाटण की बाटण अदा रसुण टे बटा हला आज शिळ बाटण रे हबो चिकन झोल के केमिति लाग को माने सिरा बटन को पसंद करन तो टेस्ट लागे कमेंट करी कहिबे केमते लागे सिरा बटन ना शिळ बाटण रे परिश्रम अछि ने किंतु टेस्ट अछि हां सेटा तो टेस्ट लागे बाबा हमर एठी पाता भी छड़ौ जंदी दीदी केते बाबा केते सुंदर पाता भी छड़ै जंदी तमे खाइतिले के गुरु हां ए बेला छड़ै नथिलो ना एटा परिष्कार करी छड़ैले जो तार जो पिता अंशटा गोटा आसे गोटा अलग लागे जोटा सेटा लागिबनी भल लागिबो तुम छड़ा एपटर मु कार्यक्रम आरंभ करे गैस लगाए हाँ लगाओ हम गोटे पाग कर दो ए भाला मैन आइटम भाला उफ एटा मंजी ना कोन मु लगेम लगेयो एटा भारी देखंतु सब बढ़िया साइज करी भारी ओफो रो बाबा बाबा पीस भारी देखो एटा बढ़िया साइज करी भारी ए बड़ा पीस भारी
କହିଥିଲେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ସାଇଜ୍ କରିବା ନା ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ନା ମାନେ ଟିକେ ଠିକ୍ ପାଚି ଯାଇଛି ପୁରା ପୁରା ପାଚି ଯାଇଛି ଭିତରଟା ପୁରା ନାମ୍ବ ଅଛି। ଏତିକି ରଖିଦିଅ ଫ୍ରିଜରେ ବୁଝିଲ। ମସଲା ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ତେଲ ବି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇବା, ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇବା। ଏପଟେ ରୋଷେଇ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ପାଗ ହେଲା ମାଛ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମାଡ଼ ହେଲା, ତାପରେ ଟିକେ ଭଲ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। କଣ ଦେଖା ହଉଛି ରେ, ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଲୋଭେଇଛି ତ ମାମା ଲୋଭେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଖିଲା କି ତ ପୁରା ବାବା ସେ ହେଇଛି ଯେମିତି ତା ଝୋଳଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଖଟା ଖଟା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ମିଠା ବି ଲାଗୁଛି, ଲୁଣିଆ ଟିକେ, ରାଗ ଟିକେ, ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଗଟା ସେଥିପାଇଁ ବନା ହେଇଛି। ଏ ବୋଉ ଟିକେ ରଖ, ବୋଉ ଡାକିଲନି। ବୋଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ନା, ଶୋଇଛନ୍ତି। ରଖିଦିଅ ଟିକେ, ମୁଁ ଦେଇକି ଆସେ। ମା ଗୋଟେ ମା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବନି ଯଦି ଦେଇ ଆସ। ଥଣ୍ଡା ପାଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ପକାଇବି, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଏବେ ଟମାଟୋ ପକାଇବା। କେତେ ବାଟ ଗଲା? ଚିକେନ ପଡ଼ିବ, ହେଇଗଲାଣି ଆଳୁ। ଚିକେନଟା ଠିକ୍ କାମ ଦେବ ନୁହେଁ? ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଳୁ ହେଇଗଲାଣି। चले जाओ, आ जाओ। हैं? चलती
ରୁଟି। ଆରେ ବା ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଶିଖିଛ ନେ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପଟେ କଷା ଟିକେ ଖୋଲିକି ଆଉ ସହି ନ ପାରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା କଷା ଖିଆ। ବାବା ଏ ମୋ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାସ୍ନା ହେଲା ଆସିଲା। ବାବାରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଦିଦି ଦେଖ ଅଲଗା ଖାଉଛି। ମା ଝିଅ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଲେ। ହଁ ରଖିଛ ନା ଆଗେ ଦିଦି ଖାଇଦେଲା, ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଉଛି। ଆଳୁଟା ବଢିଆ ଲାଗିବ। এই চিকেনটাକୁ ନେଇ ଏ ପାଣି ଦେଇଦେବା। हल्का पानी दिया नहीं ଲେଟ୍ ହେଲାନି ନା ସେଥିପାଇଁ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇଦେବା। ବାପା ଟିକେ ଆମର ଜଲ୍ଦି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଅ ବି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବ ଶୋଇବ। ସିଏ ପୁଣି 6টাରୁ ଉଠିବ। ଝିଅ ବି ପୁଅ ବି। ଆଉ ତମେ ବି ଶୀଘ୍ର ଉଠିବ ଆଉ ଆମେ ବି ଶୀଘ୍ର ଏପଟେ କଷା ଖିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ଖାଇଯା 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 ରେ। ଖାଇଲା ବାଲା ହେଇଛ ଯଦି ଚାଟ ଖାଇଯା। ନହନେ ଅନେଥା ରେ ନହନେ ଅନେଥା। ଓହ ବଢିଆ ଦେଲା ରେ। ଚିକେନ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇରେ पूरा मोहु ने कौन पड़ो ଗରମ ମସଲା गरम मसला फाइनाल टे पड़ा ପାଖରେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ଚିକେନ ତରକାରୀ। फास्ट खाइबे चिकेन तरकारी के ବାପା बापा फास्ट खाइबे। झील आसीगला गरम गरम चिकेन। उफ कौन देखा रे आज तरकारीटा जगली पूरा महू ने बढ़िया आज कौन कला से आज घांटिंग 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 ଖାଲି ସମୟ ना बढ़िया है जी। उफ देखा मैंने चिकेन टा से भाया टेस्टी कर दब। ओके आलू टिके अच्छी ତା ଝୋଳଟା ଖାଲି ଚାଖିଦବ झोल खाली चाटी दब ना चाखी दब। ଚାଖିଦବ पुओ खाली गोटे बाइट खाइब। कहीं पुओ को भी निद लगलानी नहीं बाबा। ओहो मो पुआटा चिकेन खाईदेला मो झील। बाची देला रे बढ़िया पीसटा देखिया आज टे छोट छोट पीस कराए नहीं मोटार इच्छा ना ଏ କଷା ମାଡ଼ କରିଦେଇଛି। निद लगे तापर से खाई देला ना टे कषा खाई देला एडू सब खाई देजी आ खाइबनी हाँ खाइब हाँ चल एपट पड़ निद लगे बापू झिया चिकेन उड़े
ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ମୁଁ ପଠେଇଦେ। ପୁଅ ପଳେଇଲା ଆଜି ବାପ ଝିଅର ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ। ଭାତ ମୋର ଅଧିକ ମୋ ଝିଅର ଭାତ କମ୍। ଏଇଟା ପୁଅର ମୋର ପାଇଁ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଖାଇଲାନି। ଆଉ ଆଜି ହବ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉ। ମାଟି ଯାଉଛି ମୋ ଝିଅ ଜିତିଯିବ ରେ। ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ତମକୁ ଖାଇଲେ ଯାଉନି। ହଁ ଆଉ ଆମ ଭାବିଛ ମାସ ତରକାରୀ ଆଉ ଟିକେ ଆସିଗଲା କାହିଁକିନା ଶୁଖିଲା ଟିକେ ହେଇଛି ନା ମୋ ଝିଅ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ। ବୁଝିଦେଲେ ବାପୁ ଚାଲିଲା ରହିବା ଖାଇବା ବାପ ଏଗୁলো କାଟିଦେଲା କ'ଣ ଖାଇଲା ମୋର ଏଗୁলো କାଟିଦେଲା। ସେ ଭାବିନଥିଲି ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଇବା ତ ଅବସ୍ଥା ଏଇ ନହେଲେ ଏପଟେ ଖାଇଦେବୁ ହେଲା। ଲୁଣ ପକେଇ ଖାଇବୁ ସବୁ। ହଁ କିଏ ଜିତିଲା? କିଏ ଜିତିଲା ତ ଶୁଣିଦେଲ କି ଘୋଗାଦୁନୁ ମୋ ପୁଅଟା ମୋ ସହିତ ଥିନେ ବାପା ହରେଇ ଦେଲା ବି ଯିବି ଆଉ ଉଠେଇ ଦେଲା ମତେ ହରେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସେଇ ଥାଳିଟା ନେଇଥିଲେ ତମେ ଏଇ ଥାଳିଟା ମୁଁ ସେଇ ଥାଳିଟା ଏକା ନେଇଥିଲେ ତମେ ମତେ ହରେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଦିନେ କହ ମୁଁ ରେଡି ହେଇଯାଏ କହିଦେଲି ଦେଖି तो बॉडी की देखी लागुचे तू जोड़ा खाइबी और जानी न हमर रेकॉर्ड देखी न त रेकॉर्ड के देखे दो जी सांगना हमर खिया पिया सरीगला आ पुष्पिता टिके से खाऊचंदी काहे ना से ले सादा पाटी हमें टिके आइस पाटी आज तो देखले जमती हैला दीदी मते हरे देला हसी दौजी कार मोर थिला बा हरे देला ना दीदी नथिला दीदी सर जाइतिला सांग माने गोटे जबरदस्त चैलेंज जाइतिला पुओ झियो एक्चुअली आम बस खाऊलु 3 जन लागे
पुओ जस्ट हल्का थरे खाई थरे दुथर खाइला तापरे से चिकेन कषा टे खाई एमती कौन खाई तो दादा आनी आसी कहला मु खाइबिनी मो पेट फुल पानी पी दे आम दी जन भितर तापर चैलेंजटा है एमती नॉर्मल मु कहली चैलेंजटा हम ता भितर बाबा रे दीदी कौन कला जान हरेदेला उड़ेला उड़ेला खिच 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 बढ़िया खाइला एगुड़ा खाଇବା दरकार मु पारनी बाबा तमें रहिलो ना सपोर्ट देलोनी तमें नेक्स्ट टाइम दानी आउ थर गोटे हम ताको पूरा भल रकम बिरियानी ऊपर नेक्स्ट टाइम चैलेंज हम कहला माने बाबा कौन हम बिरियानी चैलेंज हम 3 जन भितर हाँ देखिया आज चिकेन भिडियोटा केमती कौन लगला मो झीर मोर भितर जो चैलेंजटा थिला इटिंग चैलेंजटा सेटा केमती कौन लगला आपण माने निहाती जणेबे केमती आ सांग माने भिडियोटी यदि भल लागि थिबो लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे भल लागिले कमेंट करिवे तो सांग माने जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करंतु आ मो बाबा घर 100 के कर दियंतु ए गोटे कथा सांग माने टे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु आ खूब शीघ्र केमती 100 के हबो आ टिके एमती गोटे पार्टी पार्टी हबो टे जल्दी जल्दी कर दियंतु गुड नाइट।